upgrade lang din yung hinahanap talaga ng TNT Kelra. Rico napakakdi. Nagamit din yung ultimate. Si Kira ay nakapangil. Ayan ang pinaula na ng mga Recon. Mas babi. Dan lihat gratis. Hah? Dan lepas negara. Thank you everybody. Hah? Double tackle. What a gun mechanic. Dengan apapun damage yang bisa dihantarkan, tapi bola ada miss unit yang tidak masuk. Mereka lagi salah free of them. Wah, bukan orang, guys. Wah, masih ditarget, anjir. Hinahanap niya si Kelra and makakabati nga ba?